لم وعينا حتى تسكنه ورزقا طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وسائل مخرجهم بلند صلوات. ذکر پاک دی قبولیت واسطے اونچی صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن دی ابتدا تے صلوات. الحمدللہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اونچی صلوات. الذی قیل فی شانہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. سونی صلوات. دعا ہے مالک کون و مقام تھوڑا اس مقام تے چل کے آیا. بانیان میرے بہت ہی پیارے بھائی منظور حسین دیے صفِ ماتم خرچہ خرجات لنگر نیاز 14 دے صدقے مالک اب خصوصی بارگاہ وچ قبول فرما. خزانہ غیب وچوں ہر عزادار دی مولا مدد فرماوے. بہت بڑی دعا ہے. اتنے تک کوئی علی ولی اللہ پڑھن والا کوئی حسین حسین کرن والا دنیا نہ چھوڑے جب تک وہ 14 دا زوار نہ. مالک کون و مکان بیماروں نو شفاء کلی عطا فرما. بے رزقاں نو مولا خزانہ غیب وچوں وسیع رزق عطا فرما. بے اولاداں نو مولا باب الحوائج دے صدقہ ماتمی بیٹے عطا فرما. اللہ جنہاں نتن نیک بناوے نمازی بناوے عزادار بناوے سخی شبیر دا زوار بناوے ماں پیو دا فرما مردار. مولا میرے بھائی دے بیٹیاں دی زندگی دراز فرماوے. مولا ذکر دا ثواب انہاں دے مرحومین دے نام اعمال درج فرما. دعاواں دے وارث دا مالک جلدی ظہور فرماوے. تسا سارے عزاداراں نو مالک آخری حجت قائم امام زمانہ دی زیارت نصیب فرما. دعاواں دی قبولیت واسطے واجب سمجھ کے اونچی صلوات. صلی علی محمد. اللہم صلی علی محمد. 24 سفر انشاءاللہ بشرط زندگی موضع چھپراں والا انشاءاللہ ضرور ڈیوٹی ہو سی 5:30 تو 6:30 بجے. 24 سفر بھائیاں دا حکم آئی. ہاں اللہ توڑی زندگی دراز فرما. وعدہ وفا ہو گیا جناب دے چہرے دیاں زیارتاں ہو گئی.
کیونکہ سفر دا مہینہ ہے پورے ملک کے ڈیوٹیاں اس واسطے پہلی حاضری ایلی ساڑی زندگی دے نالے قصیدہ شروع کی تھا بغیر تشریح دے بغیر توضیح دے بغیر نصر دے اللہ امام حسین تو انو عجر عظیم عطا فرما یا علی اکھنا لے ہمیشہ آباد رہنا مالک کسے کمینے دا محتاج نہ بناوے غازی دا بابا تسا سارے آنو 14 دا زبان بناوے مولا جڑیاں دعاواں لائے کے اس سخی حسین دے دربار چاہندے ہو مولا توڑی ہر نیک دعا قبول فرما ایلی ساڑی زندگی دے نالے اللہ کرے او سائی نہ ہوئے جیسے حسنین دا بابا نہ ہوئے یا علی یا علی ایلی ساڑی زندگی دے نالے نالے 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 ایلی ساڑی زندگی دے نالے ہے نا بابا ایلی ساڑی زندگی دے نالے نالے 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 ایلی ساڑی زندگی دے نالے دوے ہاتھ تے حضری ایلی ساڑی زندگی دے نالے نالے 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 ایلی ساڑی زندگی دے نالے ایلی ساڑی زندگی دے نالے 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 نالے علی مولا 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 ہے نا بابا اور تو طارق جمیل یاد آودا جو علی مولا ہے تو ساجیں چپ کی تھی بیٹھے ہو علی مولا علی مولا مولانا طارق جمیل صاحب اللہ انہوں نے زندگی کرے انہوں نے کہا علی مولا ہے علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا باؤا علی مولا علی مولا ان تو بابا پچھو کان پہ ہاتھ لائے میں در میں غازی رنگ لائے میں در میں کنہ تامنا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا توحید دا سہارا دارین نو ہے پیارا توحید دا سہارا دارین نو ہے پیارا آصف حلالیاں دی جند ہے علی دنارا جیو پہ غازی رنگ لاوے توحید دا سہارا دارین نو ہے پیارا توحید دا سہارا دارین نو ہے پیارا آصف حلالیاں دی جند ہے علی دنارا جند ہے علی دنارا او جند ہے علی دنارا آ جند ہے علی دنارا او جند ہے علی دنارا آ جند ہے علی دنارا او جند ہے علی دنارا او جند ہے علی دنارا آ جند ہے علی دنارا آ جند ہے علی میں
بھائی درویش غازی رنگ لاوی علی دا نعرہ او جند ہے علی دا نعرہ او جند ہے علی دا نعرہ سارے ولیاں دا ولی نور حق نور جلی سارے ولیاں دا ولی نور حق نور جلی روکن والے روکن آئے دھڑک نہ بولی علی 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 ساری شال جی میں نہیں بننا ہونا دکھا جا کھا کے لکھائی دی گولی جی وہ پہ غازی رنگ لاوے پہلا شعر پڑھدا متا پیا سوچیں بھائی میں چور دروازے چوئے بل منظور کرا ویسا پوتروں ہوئے کے جتنے تائیں علی دا ایک نوکر جیندہ ہے تیری یہ حسرت پوری نہیں ہوندی علی کالی علی آئی علی آجی علی اے علی رہنائی علی اے دویں ہاتھ جاؤ حیدری حسین حسین ہومنا ہے جتنے تک مالک دنا ہے اتنے تک حسین دنا رہنا ہے بڑی کوشش ہو گئی بڑے بڑے جابر بادشاہ گزرے علی علی بند نہ ہویا حسین حسین بند نہ ہویا تیری کیڑی جرات ہے تو کیڑے باغ دی مولییں پوری کائنات نو چیلنج کر کے الیاس رضا ولوہ اس منبر تے کھلو کے تے شیر پڑھ رہی ہے میرا چیلنج ہے مینو ہر ایسا پیر دکھاوے تابوت دے وچ وی خود ہو اور خود تابوت اٹھاوے جڑا مجلس سمجھیں دا حج جاوے حیدری کیا بات ہے یار جیو پہ ہون چپ رہن دا دور نہیں ہاں ہون بائیں تے سر رکھن دا ویلا مک گیا ہے ہون جاگن دا دور ہے بیدار ہون دا دور ہے اپنے زندہ ہون دا ثبوت دیو بھئی اسائی ہاں ملک علی علیہ رہنن وسدن میرا چیلنج ہے مینو ہر فرقہ کوئی ایسا پیر بکھاوے تابوت دے وچ بھی خود ہووے اور خود تابوت اٹھاوے میرا چیلنج مینو ہر فرقہ کوئی ایسا پیر بکھاوے تابوت دے وچ بھی خود ہووے اور خود تابوت اٹھاوے ون نجم تنو علم نو کر دی گل صحیح ہے آئے مہمان بن منگیا دیندہ خیرات علیے کر دے گل صحیح ہے آئے مہمان کو بن منگیا دیندہ خیرات علیے عید حلالی دا ہر ایک مست موالی دا حلالی دا ہر ایک مست موالی دا مر جانا پر نہیں چھڑنا بوا نجف دوالی دا دویں ہاتھ جاؤ حیدری جیو جیو کیا بات جیو پہ سارے سارے اچھا قرآن پڑھو حیدری جیو سلامت رہو ہاتھ نجف دے والی دی ذری نال مسوین سون والے بھائی دی ڈیوٹی لائیو والے بھائیاں دی ڈیوٹی ایک سید سردار ہے دو بھرائن مولانا سارے ہیں دی تسا سارے ہیں دی اسا حقیران دی ڈیوٹی قبول فرماوے اسا آکھے آئے او پیر بنا جنہاں دے نا دے کاشا انہیں ڈائی ہاں بابا ہاں بابا اسا نہیں آکھے آ تو آ دروازہ کھلا ہے کوئی انکار نہیں کوئی منع نہیں تو آ انہاں نو من جڑے ساڑے سردار ہیں جڑا پہلا امام ہے اس دی عزت سن جرار بھی ہے کرار بھی ہے سردار بھی ہے میرا مولا اس دنیا دا اس عالم دا مختار بھی ہے میرا مولا سمجھ آوے تو بولنا ہے حیدری سمجھ آوے تو بولنا ہے سمجھ آوے تو بولنا ہے جرار بھی ہے کرار بھی ہے سردار بھی ہے میرا مولا اس دنیا دا اس عالم دا مختار بھی ہے میرا مولا جرار بھی ہے کرار بھی ہے سردار بھی ہے میرا مولا اس دنیا دا اس عالم دا
مختار بھی ہے میرا مولا ہر مومن دا مولا دا سلطان بھی ہے میرا مولا خالق تو ڈر کوئی شک نہ کر قرآن بھی ہے میرا مولا ہر مومن دا مولا دا سلطان بھی ہے میرا مولا ہیلو کوئی شک نہ کر قرآن بھی ہے میرا مولا تینوں دے سن مفتی کے جامع ہوتے ہیں در پہ تینوں دے سن مفتی کے جامع ہوتے ہیں در پہ تیری قبر دے اندر بھی آسی میرا پیر علی اہل سادی ہاتھ اجا کر حیدری جیو مولا سلامت رکھے اللہ امام حسین تو وسدہ رکھے الہی آمین میری کروڑ وار مجال ہے حسین شاہ دے دربار سائیاں دے دربار یہ ممبر حسین ہے مجلس حسین ہے ادھ وچ خرچ خرچ اس مہنگائی دے باوجود بھی خرچ ہے مومنین ہٹے نہیں انہاں مجلساں روکیاں نہیں اتنی مہنگائی تو اس ممبر تو جڑا تھوڑا جیا نیاز حسین پیغام جاوے خود وچ کوئی تھوڑا باتا ایسی چیز ہوئے جس تے مومنین عمل کر کے آخرت بھی کامیاب ہو دنیا تے بھی کامیاب کوئی ایسی ایک گل ہوئے تیرے کول بندہ پوچھے کدے گیا ہوں مجلس تے سنا ذاکر کے آکھ کئی ایک گل تو ہوئے جڑی تینوں یاد ہو ہوڑے کوئی مولا آکھیا جانا مولا فرمایا ہاں ہے لیکن مولا نہیں فرمایا کچھ نہ ممبر دے سوچ سمجھ کے آج کل یہ سامنے 3 کیمرے ہیں چوتھا بادشاہ دا ہے تے جڑے ہو رہے ہیں او ویکھو تو صحیح پر دشمن سا نل کر کے یہ تواڈیاں گلاں تواڈے اے لوز پوائنٹ چاہ کے تے وہ ساڈے سامنے لایا آندا ہے وقت ساڈے جڑے علماء ہیں او اوکھے ہوندے ہیں ساڈی وجہ تھوڑا جی ہے نا اپنے آپ نو سوچ سمجھ کے میں جو لفظ پہ آنا میں ممبر تے کھلا ہاں تو میں جڑا لفظ ادا پیا کردا ہاں بھئی اس تے میرا کنٹرول اس تے میں تسلی ہے ہاں بس یہ گل ہے اللہ تھوڑی زندگی دراز فرماؤ مولا تو وسدہ رکھے صلوات بلند آواز نال لجپالی مشے کیونکہ چلمنی مجلس ہے تے وقت بڑا قیمتی ہے لجپالی مشہور پیر حسین دے لجپالی مشہور پیر حسین دے لجپالی مشہور پیر حسین دے لجپالی مشہور پیر حسین ہے نا مشہور بابا بڑا وڈا لجپال اکبر دا بابا پیر حسین دے لجپالی مشہور 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 پیر حسین دے جو لکھواوے جو مٹواوے جو لکھواوے خرچاوے جو مٹواوے لوتے چل دی ہے تحریر حسین دوے ہاتھ جو گوائی بادشاہ دی حیدری یا علی یاد کیڑا وڈا لجپالے لوتے چل دی ہے تحریر حسین دے لوتے چل دی ہے تحریر حسین دے لوتے چل دی ہے تحریر حسین دے جتنے احکام شریعہ نماز روزہ حج زکاة خمس جہاد دا فروین تے 5 اصول چپ کر گئے ہو بابا خادم حسین جڑیاں بزرگ عورتاں ہیں نا ساڑیاں دادیاں پردادیاں او بچے نو جھولی اچ پا کے نا
تے او ناد علی دی لوری پکوائنی ہے انجھے نا اصول فرو دسیندیاں ہیں نا بابا 5 اصول دا فرو ناد علی 12 امام تے پکوائندیاں بچے ہیں لوری دیندیاں آج کال دی مائی جدہ ٹی وی تو ویلی نہیں ہوندی اس کے ہی پکوامنی ہے زندگی دراز ہوئے خبران دا پشت ملکی حالات دسے سن لیکن ادھے پتہ کوئی نہیں 60-70 سال عمر ہو گئی ہے پوتریں والا بندہ ہو گیا ہے آج تائیں ادھے مسجد دے نیڑے ہی نہیں گئی اس نہیں پوچھے پڑھدا ودا الہ الہ الا اللہ آج تائیں توفیق ہی نہیں ہوئی بھئی میں لگا ونجا تے وائن تے پوچھا جا مولوی صاحب اے میرا کلمہ تو سنو چا اے میری نماز اے میں وضو پیا کرے نا اے ویکھو چاہے کدائیں باطل تا نہیں اے کدائیں غلط تا نہیں اے گو تا قبر آئی کھلی ہے اجاں ہور کے کر نہیں 60 سال تا ہو گئی ہے ہونی پوچھ لائے ہونی اے او رحمان رحیم ہے ہونوی حیدری کی کرائیں یار ہون چٹی داڑی ہو گئی ہے تے اگے جڑا نہ سنا کلمہ وہ ڈنگا سیدھا آمدہ قرآن پڑھیا تہائی تے ہون یار وسر گیا بچپنج پکایا ہی تے ہون نماز اوہی کوئی ڈنگی سیدھی امدی ہے پوری نہیں امدی پکائی ہائی تے ہون بھول گئی اے ڈبل اس دا عذاب ملنا ہے جیڑا نہیں پڑھنا یا نہیں پکاونا وہ تو ایک وکھری سزا ہے نا تے جیڑا پکا کے تے پھر بھلا جامنا ہے اس دا ڈبل ثواب عذاب ہومن اے ہون مہربانی کرو پاک رسول آکھیا ہے ماں دی جھولی تو قبر دے ویندے ہیں تائیں علم حاصل کر سکتا پوچھ سکنا ہے اے پوچھ لینا ہے بھئی 10 پچھلے سال 13 من ہویا کہ شپائی آئی یہ صحیح تین شرم نہیں امدہ تے عید دین ہے تین شرم آن نا بابا احکام اے میرا ہائی پیغام اے میرے آمن دا ہائی مقصد اے ہویا لنگر حلال ٹھیک ہے ایک بندہ نہ بولے سارا مجمع ناراض ہو جاوے کہ 14 راضی ہو میں تو بندے نال کچھ ہی نہیں ہو بندے تا اللہ سائیں تے ہی ناراض ودن تے کئی پاکاں تے ہی ناراض ہیں الیاس ولو تے ہو گئے تے کھیڑی گل دیندارہ دوندائی لا ایک میں تھریدہ پاتر آیا تکے تے نہ آیا تکے ہاں لا پڑھ سلوات زندگی دراز ہوئے شیر پڑھ دا چلو باقی احکام شریعہ نہیں یاد رہاں دیتا ہے جڑا کلمہ ہے بھامیں سدھا تے بھامیں ڈنگا اے تو یاد رہاں ہے نہیں بھول سکتا لالا سر چاہوے ہو بندہ جڑا حسینی ہونے دا ثبوت دیونا چاہتا ہے جڑا تائید کرنا چاہتا ہے کلمہ نہیں بھولدا بھامیں سنی ہے تے بھامیں شیعہ ہے جی میں کلمہ نہیں بھولدا انہیں کلمہ وانگو آسکے سچائی سبن یاد ہے مردہ ہے یزید تے حسین زندہ باد ہے دوے ہاتھ اجے کرے حیدری جیو جیو نوکر بابا زندگی دراز ہوئے ہاتھ امام حسین دی دری نال مس ہوئے جی میں کلمہ نہیں بھولدا تے ہر بندے نو یاد ہے بابا نہیں انشاء سمدیاں اٹھیندیاں پہندیاں ٹردیاں انہیں کلمہ وانگو آسکے سچائی سبن یاد ہے مرد ہے یزید تے حسین زندہ باد ہے جامنا ہے منو ویکھنا ہے آخری شیر فضائل دا مرد ہے یزید تے حسین زندہ باد ہے پچھلے صدات کرو بلات پچھلے صدات کرو بلات عرش اولاد ہے جاگیر حسین سب بولو لبیک یا حسین لبیک یا حسین سارے بولو حیدری عرش اولاد تائیں ہے جاگیر حسین دے عرش اولاد ہے جاگیر حسین دے عرش کلمہ دی خاطر حسین دی بھین دا برکہ لگ گئے پھر یلام تے نماز دی خاطر حسین دے
اکبر دی جوانی لگی ہے حسین دے سونے بھرا دے بازو لگے جی چاہتا میں 1000 دفعہ بھلاؤ جی سید جو ہوا نوکرہ اسے کلمے تے نماز دی خاطر حسین دی بھین دی چادر لگی ہے آئے سوکھا بچے ہے کلمہ آئے بابا سوکھی بچی ہے نماز نہیں حسین نے اکبر دی جوانی لگی مولا عباس دے بازو لگے حسین دی چھوٹی دھی دے دور لگے آئے بھلاؤ نوکرہ بھلاؤئی قسمت حسین دی بہن دی نو بھرا ایک دے کٹھے کلمے دی خاطر علی دی دھیرو نہ سکی لاش سے آکیا دیا حسین نہیں روڑ دے دے اللہ قوم پیدا کرے سی جندے آپے آنو بھول ویسن کدے اکبر دی جوانی نروسن جندے پردادار تری بھین دی لتھی چادر نروسن چہلم دی مجلس ہے چہلم یا کل خانی اے انہا لوگاں واسطے طریقوں نے انجرے کئی مجبوری تو جنازت یا ختم اتنا آ سکن جنہ ہائے نہیں کی تھی تینو واسطہ حسین دی بہن دی لتھی چادر دا سید دسا چہلم کتنے دیاڑے بعد ہوں گا کوئی امیر ہوئے کوئی غریب ہوئے کوئی مسافر ہوئے یہ دی بہن غریب ہوئے بھائی نہیں بباس باہیں چندہ کر کے کرے سی برادہ چہلم چالیاں دیا بعد تو اوندے چہلم تے آیا ہے جنی بہن دے زیور پونے 2 سال بعد ہائے جی نوکر ہاتھ نہ بان آج چاہائے حسین جی بھلاؤ یہ دی غریب بہن ہوئے چاچا یہ دی غریب بہن ہوئے بھراد چہلم کرنا ہوئے باہیں منگ کئی کرے سی چالیاں دی ہاڑے بعد میں نے حسین دی قسم ہے تو اوندے چہلم دی مکان پہ آیا یہ دی بہن دے زیواری پونے 2 سال بعد لکھے ہائے بھلاوی بھی بطول دی طرح پرسہ قبول فرماوے ہائے وین پڑھدا چھٹی قید سجاد دی اوویلے او جدا گھاس زنجیر دے پائے گئے او زندان دے درد کول قیدی نقصان گنے دے رائے سفرے جڑا بندہ حسین دیا بہنہ نوندے براد چہلم دی مکان دے وڑا جی بھلاؤ ہائے میں نوکرہ بھلاؤئی جلدی ہنج ناوے او ہائے کر چھوڑے تاں بھی علی دی زخمی دھیرا دیوں جڑے ویلے کوئی بندہ خرچ کرے تے جڑے ویلے اخیر ہوندہ ہے وہ حساب کریں ہے میرا بچیا کے میرا لگا کے ہائے تو اوندے نقصان تے آیا جندہ بچیا ہی کھوج نہیں آدھا بھی چھٹی قائد بیمار دیوں ویلے او جدا گھاس زنجیر دے پائے گیا او زندان دے در پہ کھول قیدی نقصان گنے دے یا حسین زمین حل گئی ہے تیرے دل لئی قبر حسین ہے ہائے صدقے یہ کو کفان سجاد وہ پوانائی سنگیا یونی کبر تیان کبر گئے باقی رادہ اٹھی دیکھ مسومانت پوچھ دیا میں تڑے ویر دے زیوار لائے گئے سوکھے لکھن جاتا اس لئے لکھن جڑے میں دوست مک گیا آئے جی بھلاؤ اچھا نوکر بھلاؤ نیاز حسین اچھا یہ کو کفن سجاد وہ پوانائی سنگیا یونی کبر تیار
باکر رو رو کے آدھا اٹھی دیکھ مسومان تو پوچھ دیا میں تیرے ویر دے زیوار لائے آواز جات بھرا وطن پیا ویندئی صدقے بھلا ہوئی آخری وائن نیاز حسین اچھا بابا نوکر بھلا ہوئی آخری وائن ہائے تھوڑا جیا نقصان دسے نالی دی زخمی دھی دا یہ تو ہائے کر سکنا ہے تا امیر ہے وہ بندہ جن دی ہائے نہیں نکل دی ہائے تے لگ دا تو کچھ نہیں لیکن اکبر دی زخمی ماں شام تائیں دعا کریں دی 112 زخمی 53 چترائے محمل 85 بچیاں 9 یتیم یہ تھوڑا نقصان ہے ہاں بابا صحت مند گھن گئی بیمار والا بزرگان دا ایک وینڈ پڑھ دا علی اکبر دی جگیر دا بننا جابر ابن عبداللہ انصاری بزرگ پڑھ دین غازی دی قبر تے بیٹھا ہے ترائے معاملہ تدیر پئی ٹھنڈا سا نکل گیا رو کیا دے مڈا اللہ شلائے او نہ ہوئے ہائے این حق بندہ مکان دا جیڑی ہون سونی ہائے کی دیئے ٹر پیا ست میں قدم تے اپنے آپ نو تسلی دے کہ آدھا بھولدہ پیا اے او نہیں ہو سکدے کہ میں او محمل ڈھیر آئیں اے محمل تھوڑن نیڑے آئے قیدی زخمی رات رومانا لبیمار میرا سلام ہوئی باکر دا زخمی باباد ہے میرا ہی سلام صحابی رسول میرا سلام ہو کتھو بیانا ہے سید آدھے شام آئیو گھولی شام کھا گئی علی دیاں دیاں شام چاہتا آدھے ٹور سک دیاں جڑیاں معاملہ تین بیٹھیاں جی میں قرآن تے خلاف ہوں جڑا عدب تے حیاء دی ذاکری دا کہلے سر چاہوے ٹور سک دیاں تا محمل بہا تران دیاں آدھی نہیں تا واللہ مار اے جنگل نہیں ہے جنت ہے بزرگ پڑھ دیاں گل ودھی تریجے محملے پہلے تریجے چباس دیاں دیاں پہلے چباس دی زخمی بہن پوچھے سجاد کوئی مکانی آئی اما ہے مکانی لیکن سننے دا نہیں کہ آدھے پیدل آؤ رو کے آدھی میں تے اس جاگیرج پیدل پوچھ دے کہندہ حکم ہے میری پھوپی پوچھے کہندہ حکم ہے جابر معاملہ کہ زمین ترکھے دب دی زمین چم کے آدھے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے سردار دنائے عباس ابن علی دیوانی آلیا بزرگ پڑھ دے آنے دا جڑ کے غازی دنا جابر دے منہ چو نکلے آئے علی دی 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 محملج کو کئی رو کیا دیئے سنو آگ جے تھاکلی پیا دنا وعد جا اے پہلا بندہ ہے جے دے ادب نال میرے بھرا دنا چاہے کربلا تو شام تائیں میں باغی دی بھیڑ سڑین دی گئیاں صدقے 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 ہائے کر چھوڑے بھائی سر ہاتھ جڑن سر تے مار چھوڑ یا سینے تے مار چھوڑ خالی نہ اٹھی میں نہیں آدھے حسین چہلہ میں زندگی دا نہیں پتا وین دے نیڑے آگیا جڑے ویرے آنکھیں سنا معامل بہا بی بی پوچھے کہندہ حکم ہے میرے بھرا دا میرے سردار دا تیرے بھرا دا بی بی رو کے آدھیے سجاد میرے بھرا دا پہلا حکم ہے آج میں ترساں معاشر تائیں میرے بھرا دے مننا لے ترساں بہا چا محمل اے سفر کوئی شام دے پاتو ہوکھو دا نہیں میں تو قاتل ہی ٹھول دی رہی ہاں اے تو میرے بھرا دی جگیر حسین نے اکبر دا دوارا اے جھولی چاہی کھڑی میرا اللہ تنو حسین دی زخمی کنالی دی دواز جڑے آئے کر کے پروں گے اتنے تک موت نہ دے ویں جتنے تائیں ہو جانوے کھن جتھے علی دی زخمی دھی لتھی ہے آئے جڑے زوارو گوائی دے سنا لے وستی بنی اسد دے لوگاں دی منیا اور تن پتہ لگ گئے جو علی دی دھی دے زیور لائے گئے بھرامان دی جاگیر جا گئی ہے سندلے موت دے بدھے نے سرہ دو پٹے لائے نے کمرہ نال بن کے سر دوال کھول کے کربلا دی خاک سارج پائی نے مکان دی شکل بنائی نے تور پہیاں نو تھائی آئی جتھا پچھ دی کھڑی آئی سجاد جدہ میں شام گئی آئے موسلے قبرہ کوئی نہ ہے
میرے بھراواں دے کفن کوئی نہ ہے میرے بھرا دفن کوئی نہ ہے قبراں کہیں بنائیں کفن کہیں پوائیں دفن کہیں کیتا ہے گل مکی علی دی دھی دی کربلا دی زمین حلی جان پیاں بنیاں صدیاں اور تسین دے قدم دے رو گیا دیا نروا اسا دفن کیتا ہے تیرے ویرہ کو او غربات دے کفان پوا کے او اسا بیڑی بڑھ کے وین کیتے وہ ہر ایک دی لاش تے یا حسین مجلس یا کربلا ہے صدقے جی بھلا جی اچھا نوکر وین کرو جی میں بسم اللہ کرام کفن کوئی نہ ہے دفن کوئی نہ ہے کہیں کیتا ہے رو رو کے آدین اساں دفن کیتا ہے تیرے ویرہ کو او غربات دے کفان پوا کے او اساں بیڑی بن کے وین کیتے وہ ہر ایک دی لاش دے حسین علی دی وڈی دھی تو ہے پترہ موہی آلیہ تو ہے بی بی آدھی ہاں زخمی حسین دی بھین مایا انہا وین کیتا ہے شہیدان دیا قبرہ حال گئی ہیں پہلے جال مکان وہ یعنی اکبر دی یعنی ٹوری ہاں میں جان لٹوا کے رو کے آدھیاں او کون غریب ہے جین دی رات نہیں رک دی ودا ٹر جا کمار نیوا بی بی آدھی ایو مڈا پوترے جڑا بدماش سچ میرا برکا منگ جاری ہے او جاندہ جگر پھاٹ گیا جڑا دائی حیاء کرو علی ردھی ہے صدا سلامت